अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ शेराज अहमद और आज हम सीखेंगे सूरह तौबा का रुकू नंबर 6। आपने मेरे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराते जाना है। सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुमुन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इत्थाक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील इल्ला तन्फिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तबदिल क़ौमन गैरकुम वला तदुर्रूहु शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله
يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم.